عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في إطار مواكبة فهم واستيعاب التلاميذ لدروس الفيزياء والكيمياء، تقدم قناة إيزي باك باقتراح مجموعة من الفيديوهات تحتوي على شرح دقيق لهذه دروس الفيزياء والكيمياء، سواء بالنسبة للجذع المشترك اللي عندنا طرونك كومان، أو لا الأولى بكالوريا أو لا عندنا الثانية بكالوريا. إذا في هذا الفيديو سنحاول من خلال الفيديوهات ومن خلال مقاطع لدروس الفيزياء والكيمياء أن ندقق في الشرح بدقة عالية لاستيعاب تلاميذ الدرس ولمواكبة الظروف الزائحة التي تحول بنا. إذا نحاول عندنا استغلال ذلك من خلال هذه المقاطع ديال الفيديوهات، ونبدأ عندنا هذا الجزء هو خاص بالجذع المشترك. إذا هو الدرس الأول اللي هو درس التجاذب الكوني، وسنهتم فقط في هذا الفيديو ولا هذا الجزء إذا بالجزء الأول من هذا الدرس ديال التجاذب الكوني ولا غرافيتاسيون يونيفرسيل. ثم الجزء الثاني نضعه في فيديو آخر. إذا هنا نبدأ عندنا في هذا الدرس اللي هو الدرس الأول شابيتر 1. إذا عندنا غرافيتاسيون يونيفرسيل، اللي هو التجاذب الكوني. إذا التجاذب الكوني نحاول من خلال العنوان. إذا التجاذب الكوني نحاول أن نتحدث أو نبحث عن لماذا نشاهد في الكون. مثلا كمثال، إذا تجد أن الأجسام ولا الكواكب إذا تدور في مدار وتبقى في مكانها، ما هو السبب؟ إذا هذا هو الهدف من الدرس. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني ديال اللي نشوفو من بعد. بينما الجزء الأول غادي نهتمو اهتمنا بالجزء الأول وطبقناه، لأن إذا هذا عندنا عليه فكرة. الجزء الأول اللي هو إيشيل دي لونغور. إذا عندنا سلم المسافات، يعني هنايا نذكر فقط ببعض المفاهيم اللي شفناها في سلم المسافات. إذا أولا خصنا بما أننا كنهضروا على سلم المسافات، إذا إيشيل دي ديستونس أولا دي لونغور، إذا لابد من إشارة إلى الوحدة. إذا وحدة المسافة أو longueur, la l'unité de distance. إذا distance c'est-à-dire مسافة، ولا دي longueur قلنا إذا ديال الطول. إذا هنايا كنعرف بأن الوحدة إذا عندنا العالمية للمسافات أو للأطوال قلنا هي المتر. إذا هنايا بما أن الوحدة إذا هي المتر، لابد قلنا بما أنه الهدف هو سلم مسافات قلنا سواء في الكون. إذا في حالة قلنا لي ملتيبل ديال المتر، وكذلك قلنا سلم المسافات في الذرة. إذا في حالة ديال لي ستو ملتيبل ديال المتر. إذا ضروري نعرفو قلنا لي ملتيبل ديال المتر، إذا المضاعفات. إذا حنا نعطيو بعض المضاعفات ديال المتر. إذا هنايا مثلا عندنا سامبول، إذا الرمز ديال هذا ثم لا فالور اون متر. لا فالور اون متر، إذا قيمة بالمتر. مثلا عندنا إذا هضرنا على مثلا الكيلومتر، كنعرفو جميعا إذا هي 10 أس 3 متر. إذا هضرنا على الميجا متر، إذا هي 10 أس 6 متر. الجيجا متر 10 أس 9
متر، ثم تيرا متر اللي هي 10 أس 12 متر. نكتفيو بالتيرا متر. إذا هنايا هادو مثلا إذا بعض المضاعفات اللي كنحتاجو قلنا. إذا وغادي نشوفو الهدف علاش درنا، علاش اهتمنا بهاد لي سو لي مولتيبل اي لي سو مولتيبل. إذا عندنا لي مولتيبل وكاينه لي سو مولتيبل يعني الأجزاء. إذا في لي ولا لي سو مولتيبل إذا عندنا فرق بين سو و سو. إذا عندنا تحت إذا عندنا أو الأجزاء ديال المضاعفات. إذا هنايا غادي نشوفو قلنا مثلا السامبول. إذا هنايا فالور أون متر، إذا القيمة بالمتر. مثلا هدنا على مثلا المليمتر. إذا المليمتر كتساوي لنا قلنا هي 10 أس ناقص 3. ثم الميكرومتر 10 أس ناقص 6 متر. إذا هنا نلاحظو بأن عندنا إذا الميكرو إذا كندير واحد مي رقم كيتسمى مي متر. إذا 10 أس ناقص 6. ثم عندنا نانو متر 10 أس ناقص 9 متر. ثم البيكو متر اللي هي 10 أس ناقص 12 متر. ثم إذا عندنا نكتفي فقط إذا نزيدو فقط واحد سوميلتيبل الوحدة اللي هي الفيمتو متر اللي هي 10 أس ناقص 15 متر. كاينة أيضا الأنشترون متر. إذا عندنا الأنشترون اللي هي كتساوي لنا 10 أس ناقص 10 متر. إذا هنايا الأنشترون كنرمزو لها بهذا الرمز اللي هي 10 أس ناقص 10 متر. إذا هادي وحدة قلنا هي عبارة عن سو مولتيبل، مي كنهضرو على لي سو مولتيبل المتر اللي كنحتاجو اللي هما قلنا. إذا بعض المضاعفات وبعض الأجزاء كنحتاجو. إذا هنايا ملي مرنا قلنا وصلنا للمتر. هناك أيضا وحدات قلنا وحدات فلكية. إذا il y a d'autres unités utilisées dans l'intervalle d'astronomie. إذا هناك وحدات أخرى تستعمل في مجال الفلك اللي هي قلنا كاين عندنا نبداو مثلا بلينيتي أسترونوميك. unité كتسمى unité هذا الرمز ديالها unité astronomique. l'unité astronomique 1 unité astronomique égale قلنا إذا هي المسافة قلنا المتوسطة بين الأرض والشمس اللي كتساوي لنا 150 10 أس 6 كيلومتر. إذا المسافة بين ولا المسافة المتوسطة بين الأرض والشمس. ثم كاينة unité دوطر unité اللي هي قلنا لاني لوميير السنة الضوئية اني لوميير. إذا السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة بسرعة الضوء اللي هي قلنا السرعة ديال الضوء اللي هي تساوي 13 أس قلنا 8 متر السكوند. إذا بالنسبة لليونيتي أسترونوميك هي المسافة الفاصلة بين الأرض والشمس قلنا. إذا هذه المسافة المتوسطة إذا تقدر ب 150 10 أس 6 كيلومتر. 150 10 à puissance 6 km. Et l'année lumière, c'est la distance parcourue par la lumière. إذا المسافة المقطوعة من طرف
الضوء pendant une année خلال سنة par la vitesse de la lumière اللي هي c est égal à 3 10 à la puissance 8. إذا comment quelle est la valeur de cette unité par rapport à le mètre ou bien kilomètre? On a un année lumière est égal à 9,5 10 à la puissance 12 km. Donc voilà, donc on a kilomètre est 10 à la puissance 3. Donc on a transformé en mètre. On ajoute plus 3 est égal à 9. Même chose pour cette unité. C'est on transformait les deux unités en mètres. La deuxième partie de la première partie de l'échelle des longueurs, on a l'ordre de grandeur. Ordre de grandeur. إذا بالعربية رتبت مقدار لا قدر. مقدار أو لا قدر. رتبت قدر. إذا هنا قلنا إذا لابد من الإشارة بأن l'ordre de grandeur c'est la puissance du 10, c'est la puissance du 10 le plus proche du nombre. Cet nombre c'est la puissance du 10 le plus proche de cette number. إذا هنايا قعدنا في التعريف. إذا نقدر ما نكونوش مفهموش أنا كنعطي إكزومبل غادي تفهمونا. إذا عندي واحد النمبر قعدنا إذا غادي نشوفو إكزومبل غادي تفهمو. هي قعدنا القوة 10 الأقرب من هذا العدد. مثلا إذا عندنا نعطيو إكزومبل مي قعدنا باش نعطيو en général ونعطيو إكزومبل après. إذا en général قعدنا si le nombre, par exemple, cet nombre est écrit comme ça, à 10 à la puissance n, alors on a deux cas. L'ordre de grandeur de cette valeur, par exemple, le nombre c'est à 10 à la puissance n, cette écriture c'est l'écriture scientifique. L'écriture scientifique, c'est-à-dire A entre en général, c'est l'objectif de cette étape. Et comment déterminer l'ordre de grandeur de ce nombre, mais cette écriture, il faut alors le nombre, il faut écrire le nombre comme une écriture scientifique. Après, on a deux cas. Si A, premier cas, si A est supérieur ou égal à 5, alors l'ordre de grandeur est égal à 10 à la puissance de n plus 1. Si, par exemple, il y a un مثال نعطيو مثال بسيط. مثلا عندنا 6 10 à la puissance 2. Alors 6, on a 6 est supérieur à 5. Alors l'ordre de grandeur, en mètre, l'ordre de grandeur devient à 10 à la puissance 2 plus 1 mètre, c'est-à-dire 10 à la puissance 3 mètre. Si A est inférieur strict à 5, alors l'ordre de grandeur est 10 à la puissance n mètre. Exemple, par exemple, on a 3, 10 à la puissance moins ou plus 3, par exemple, on a moins, ou bien moins, on peut écrire moins, pourquoi? Moins 3. Alors, l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance moins 3 mètres.
Donc, pourquoi l'ordre de grandeur? Parce qu'on a l'objectif, c'est comparer deux grandeurs, ou bien trois, ou bien plus de grandeurs. Comment comparer deux grandeurs ou bien plusieurs grandeurs? On fait un axe c'est axe, on a axe, grand A, axe de puissance du 10. Axe de puissance du 10, c'est-à-dire c'est محور قوى 10. محور قوى 10 لماذا هذا المحور؟ لأن نريد إذا on trace un axe et on transforme tous les grandeurs en mètres et on gradient cet axe par la puissance de 10, c'est-à-dire on a 10 à la puissance 0, 10 à la puissance moins 3 par exemple, 10 à la puissance moins 6, c'est plutôt plus 3, mais plus 3 plus 6, 10 à la puissance 9 et 10 à la puissance par exemple 2. Et les axes, ou bien c'est le multiple de 10 et les sous-multiples, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 3, 10 à la puissance moins 6, 10 à la puissance moins 9, 10 à la puissance moins 12. أنا اختاريت قلنا 10 أس 3 10 أس 6 ممكن نديروه إلى 10 إذا 10 أس 0 10 أس 1 10 أس 2 10 أس 3 أس 4 أس 5 أس 6 إلى آخره ونفس الشيء بالنسبة لهنايا. هاد اللاكس بوركوا اللاكس قلنا si on prend les deux exemples précédents, on a l'ordre de grandeur, on a 6 10 à la puissance moins 2, l'ordre de grandeur 10 à la puissance 3. 10 à la puissance 3, quel est le point confondu avec 10 à la puissance 3? C'est 7 points de l'axe. Alors, on a appuyé, ou bien on a noté cette grandeur A et cette grandeur B. Alors, A existe ici et B, 10 à la puissance moins 3 existe ici. Alors, pour comparer A et B, on a fait le rapport. A sur B est égal 10 à la puissance 3 sur 10 à la puissance moins 3. Alors, est égal à 10 à la puissance 3 plus 3. 10 à la puissance moins 3 est égal à 10 à la puissance 3. Et 10 fois 10 à la puissance 3 est égal à 10, 3 plus 3. Est égal à 10 à la puissance 6. إذا بهذه الحالة عندنا كنقولوا بأن A أكبر من B بما مقداره 6 رتب قدر. إذا هنا كنقولوا عندنا A est plus grand de B à 6 ordres de grandeur. C'est l'objectif de cette partie. C'est on prend deux exemples, mais واش فهمتوهم ولا ما فهمتوهمش ça dépend. mais on a l'ordre de grandeur. غادي ناخذ المقدار. اذا نهضر بالعربيه باش تفهموا مزيان. اذا غادي ناخذ المقدار. اذا هو هذا مثلا A
إذا نترانسفورمي نحولو لوردر دو غروندور. مقدار بي نحولو، عطاوني السيت دي إلى آخره بليزيور غروندور غادي نحولهم كاملين بهاد الطريقة. نرجع لهنايا قلنا نرجع لاكس دي بويسونس. إذا لاكس غراديي دو بويسونس دو 10، لاكس دو بويسونس دو 10. إذا لا وي on a noté chaque grandeur par la position, ou bien la position sur l'axe, et on compare les grandeurs. Alors on a classé. إذا درنا ترتيب، إذا رتبنا المقادير قلنا في هذا السلم، إذا عندنا بار لي زوردر دو غروندور ديال كل مقدار. Et enfin, on a comparé les deux grandeurs et on a كناخدو واحد الفكرة على أنه إذا عندنا واحد من المقدارين، إذا عندنا راه أكبر أو أصغر أو نقدروا نلقاوهم متساويين. إذا نقدروا نلقاوهم متفاوتين ولكن في لوردر دو غروندور نقدروا نلقاوهم متساويين. إذا غادي نشوفوا إذا هذا عموما إذا هاد إذا نحاول نعطي دي زيكزومبل لهاد لوردر دو غروندور باش نفهموا لأنه مهم. لأن في الكومباريزون il faut faire le rapport, ou bien en maths on fait la soustraction. C'est la soustraction négative ou bien positive, c'est le premier grandeur est grand. Et de maintenant, et pour la comparaison, il faut maintenant soit pour les puissances, on a le rapport. Il faut faire le rapport des deux grandeurs. Application, la dernière. Dans cette partie, c'est application. Par exemple, on a donné l'ordre de grandeur des grandeurs aux valeurs suivantes. Par exemple, on a A, B, C, D, E, F. A, on a A est égal à 1,5 10 à la puissance moins 3 mètres, ou bien kilomètres. B est égal à 3750 kilomètres. C égal à 12 micromètres. E est égal à 13,5 micro. Ou bien 44 mètres. F est égal, ou bien D est égal à 7,9, ou bien 5 km, ou bien 5 millimètres. F est égal à 6 km. Alors, donner l'ordre de grandeur et classer. Maintenant, la deuxième question est classer les ordres de grandeur
selon ou bien et classer les ordres des grandeurs dans un axe gradié. Voilà, appelons des bits. Alors, la réponse. Donc, pour A, on a A est égal à 1,5 10 à la puissance moins 3 fois, il faut maintenant puissance 10, 10 à la puissance 3 mètres. Alors, est égal à 1,5 10 à la puissance moins 3 plus 3 est égal à 1,5 10 à la puissance 0. Alors, l'ordre de grandeur est égal à 1. Pourquoi on a 1,5 inférieur à 5, alors de Godna, 10 à la puissance 0, c'est-à-dire 10 à la puissance 0, c'est 10 à la puissance 0. C'est-à-dire 1. Alors B, la même méthode, B est égal 3, 7, 50 km égale 3,7, il faut l'écriture scientifique, on a 1, 2, 3, c'est-à-dire 10 à la puissance 3. Multiplié par kilomètre 10 à la puissance 3 est égal à 3,75 ou bien 75 10 à la puissance 6 mètres. Alors, l'ordre de grandeur, on a 3,75 inférieur à 5, alors il est évité cette valeur et il reste de 10 à la puissance 6 mètres. On a C. La même C est égale à 12 micromètres, alors est égal l'écriture scientifique 1,2 micro 10 à la puissance moins 6 mètres, alors l'ordre de grandeur est égal à 10 à la puissance moins 6 mètres. La même pour E ou bien D. D est égal à 5 mm est égal, on a 5 inférieur, supérieur ou égal à 5, alors est égal à 10 à la puissance 1, multiplié par maintenant, on a 5, on a transformé avant, il faut, on a transformé 10 à la puissance moins 3 mètres en mètres, alors est égal à 10 à la puissance moins 3 plus 1. plus 1 car علاش بلس 1 لان 5 اكبر من او تساوي 5 اذا عطينا 10 على بوسونس موان 2 قلنا متر l'ordre de grandeur n'est pas égal قلنا est égal mètre est égal à 10 à la puissance moins 2 mètres. De la même façon maintenant pour E et F on conserve cet axe pour la pointillée de ou bien localiser l'ordre de grandeur. On a A, B, C, D, E. E est égal à 44 mètres. Est égal à 4,4 10 à la puissance 1 mètre. Alors, c'est 10 à la puissance 1 mètre. Pourquoi? Car 4,4 est inférieur à 5. F égale à 6 km est égal à 6 10 à la puissance 3 mètres est égal, on a l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance 4 mètres. Pourquoi? Parce que 6 est supérieur à 5. On localisait les grandeurs, on a A est égal à 10 à la puissance 0, alors A, grand A. B, 10 à la puissance 6,
ici, 10 à la puissance 6. Okay. C est égal à 10 à la puissance moins 6. 10 à la puissance moins 6. C. Alors, D est égal à 10 à la puissance moins 2. Moins 2. C'est-à-dire moins 1, moins 2. C, ou bien plutôt C, ou bien D. C'est D. On a E est égal à 4,10 à la puissance 1. Alors 10 à la puissance 1 ici. 10 à la puissance 1, 10 à la puissance 2. C'est E. Et F est égal à 10 à la puissance 4. 10 à la puissance 4 ici. Et voilà de maintenant le classement des ordres de grandeur des grandeurs A, B, C, D, E, F. Et il est donc facile à comparer. إذا كيسهل علينا نقارنوا هذا أكبر من هذا بواحد المقدار جوج المقدارين. مثلا عندنا A مع E. Alors E il est supérieur à en grandeur, 10 à la puissance 1. Et avec F, par exemple, 10 à la puissance 4, etc. Et merci de votre attention. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.